na! Ay! Pumasok! Ay! Parts out! Tira convert! Ay! Parts out! Okay, expert class category. Pero kundalid, tanawa. Ay! Biro koy! Wala! Wala! Ay! Look, pagkalupara. Muntik! Yawan ano? Kuha by 10%. Pero convert. Leading. Oy, si Donsky, what happened? Yun. Ano, still on the lead. All shot by Vero Convert from Team Pristine, mga idol. Yun. Tapos Bilarde. Donsky Monton. Tingnan natin. This is the final mga idol. Planas, ayun. Good. Yan, gibar-to-bar na. Tingnan natin, leading pa rin by Vero Convert and followed by Botchokoy Planas. Yun! Yun! Grabe Planas din Bilarde. Yun, tingnan natin. Uy, Monton. Ayun o. La. Muntik na. Ay, pumasok. Ay, parts out. Tira convert. Ay, parts out. Parts out. Biro convert no. Nanguna na. Botchokoy Planas. Ayan. And Joshua Bilarde. Yun. Nagsagihan talaga ang dalawa. Okay, on the lead na mga idol. Botchokoy Planas, Joshua Bilarde for second spot. Good. Sa Rasbirok, dito Rasbirok. Mahabol pa. Ayun o. Parts out talaga bay. Mahabol, mahataw mga idol. Hoy, ala! Joshua Bilarde. Wala. Muntik. Ayaw na, Botchokoy Planas still on the lead. Umahabol Joshua Bilarde ng Digo City. Tingnan natin. Yun. Kaya bahabulin. Nasa Birok, malayo na sa Birok bay. Hindi nakapasok. Wala. Hindi ka mukod si Birok, kisa mo. Wala. Ay, kato na si Kanino. Ito. Yon, Planas pa rin on the lead. Layo na mga idol. Bilarde Joshua. Ayan, Vero Convert. Hoy. Ayan na, bumalik na Planas. Botchokoy. Ayan, Joshua Bilarde. Ayan na, Vero Convert mga idol. Yun, Planas. Layo na mga idol, Planas. Wala pa si Joshua Bilarde. Ayun pa lang. Hindi na mahabol. Yun, Planas pa rin sa Londalit. Dan Vero Convert. Malayo din. Induaw. Hoy! Donsky Monton. Planas. Ang dalawa nagbar-to-bar. Tuntek na pasok sa Monton. Dito may triple. And Planas. Bilarde Joshua. Berok. Donsky Monton. Ayan na, Botchokoy Planas. Bilarde Joshua. Okay, checkered flag, Botchokoy Planas. Ayan. And pangalawa for the checkered flag, Joshua Bilarde. Yun. Vero Convert. Ayan. Donsky Monton at saka ito. Yan ang mga idol. Ang final ng ating expert class category.